Hi guys, see you again in chapter 11, amine. So now we are going to focus on chemical reactions of amine. Okay guys, the first one we have Hinsberg test. So actually in amine, dia punya chemical reaction adalah chemical test juga. Dia macam tu. Okay, so kalau before this chemical reaction and chemical test kita separate kan. But in amine kita gabung. Dia boleh jadi test, dia juga boleh jadi chemical reaction yang biasa. Okay, yang first kita ada Hinsberg test. Okay, for Hinsberg test kita ada two step of reaction. So dia ada dua reagent lah. So how? Okay, actually Hinsberg test is used to differentiate primary, secondary and tertiary amine. Tak kisahlah dia alifatik ke atau aromatik. Okay, contoh dekat sini dia punya reagent adalah, first reagent dia adalah this one, benzene sulfonyl chloride in the presence of potassium hydroxide. Okay, so when react with primary, secondary or tertiary amine, so ini yang saya tunjuk ni adalah dia punya observation dulu. So bila tambah je benzene sulfonyl chloride in potassium hydroxide, untuk primary amine, you akan dapat clear solution for the first reaction. And then if you still continue adding still continue reaction with adding HCl, so you akan dapat precipitate. Nampak Kalau untuk secondary, tambah KOH dengan benzene sulfonyl chloride, you akan dapat precipitate. But if you then you continue add HCl, you akan dapat pula precipitate juga. So tidak ada apa-apa perubahan, masih kekal sama. After this, we are going to look at the chemical equation. Okay, for the tertiary amine, if react with benzene sulfonyl chloride in the presence of potassium hydroxide, so it will produce clear solution. And then still kita akan buat reaction yang kedua, kita akan react dengan HCl, so dia still juga dapat clear solution. So senang ingat, untuk secondary dua-dua precipitate, untuk tertiary pun dua-dua clear solution. But for primary you need to take note, for the first step reaction you dapat clear solution, and then the second step reaction you dapat precipitate. Okay guys, so now we are going to learn how to write the chemical equation for the Hinsberg test. Okay, I will show you the equation for primary, secondary and tertiary amine. Okay, we look at the primary amine first. So here we have methanamine. Okay, ini adalah primary amine. So react with benzene sulfonyl chloride in the presence of excess potassium hydroxide. So nanti dalam equation tolong tulis excess potassium hydroxide. So what happened guys? So kita akan remove HCl tu. Kita akan remove H dengan Cl ni. Buang je. Okay, so kita akan remove, buang, dan dia akan combine, nitrogen ni akan combine direct with SO2 like this. So K plus, nampak tak? So K plus, N ni nanti charge dia adalah negatif. K plus, so bila ada K plus N minus, so normally ini adalah ionic compound. So bila ionic compound, dia adalah sejenis salt. Dan salt of course akan soluble in water. So that's why the solution is clear solution. Boleh nampak? Kita buang je. Ini dia jadi side product dia lah. Okay, dia jadi HCl nanti kan. Okay, and then kita still continue reaction with HCl. So what happen? One of the hydrogen here akan masuk dekat N, and this chlorine akan combine with K plus tadi, yang ada dekat step yang pertama. So dia jadi side product dia KCl lah. Tapi untuk Hinsberg ni, side product yang KCl semua tu kita tak perlu tulis. Kita just fokus kepada main product dia. So you dapat this one, ini adalah amine. So kita dapat amine balik, di mana ini adalah water insoluble dan dia akan form precipitate. Okay, boleh?
Okay, next kita ada secondary amine. Okay, untuk secondary amine, first step macam biasa sama juga. Kita akan remove one hydrogen, add nitrogen dekat amine, okay, dan juga chlorine pada benzene sulfonyl chloride, and then add excess potassium hydroxide. So apa yang berlaku? We just cantumkan je N dengan SO2. Saya dah kata dekat mana putus, dekat situ kita sambung balik. So ini adalah amine juga. Okay, kita dapat dimethyl sulfonyl amide. So dekat sini apa yang berlaku? Dia membentuk precipitate dan dia adalah water insoluble. If you still adding HCl with the second step, what happen? Actually no reaction dah. Sebab apa no reaction? Sebab kita tahu tadi kalau primary H ni akan masuk dekat N, dan N dah penuh kelas. Kita tahu nitrogen maximum bond dia boleh buat 3 lah kalau dia nak jadi neutral. Kan? Kalau dia buat 4 bond, dia dah jadi ion dekat situ. Okay, so no reaction for the second step in secondary amine. Okay, next we look at tertiary amine. So same step. For the first one, we are going to react the tertiary amine with benzene sulfonyl chloride in the presence of excess potassium hydroxide. So what happened here, class? Kalau you lihat pada primary and secondary just now, actually we are going to remove Cl and one of the hydrogen at amine, right? But now look at this tertiary amine, dia tidak ada any hydrogen. So that's why the first step of reaction tidak ada reaction. So no reaction at all. Okay? And then if you still continue reaction with HCl here, the second step of reaction, what happened? So we know that amine ni adalah base, class. HCl ni adalah acid. Ingat lagi semester lepas kita pernah belajar tajuk acid and base. So base react dengan acid, dapat apa? Kita akan dapat salt and water. Ingat lagi tak saya lepas korang buat NH3 react dengan HCl, dapat NH4 plus Cl minus. So same concept here. So what happen? H masuk dekat N, so dia jadi positif kat sini. Sebab apa? Sebab lone pair pada N tu telah didonate pada hydrogen, membentuk single bond dekat sini. So bila donate kan dapat positive charge. So Cl minus. So ini adalah salt. Kita tahu acid react dengan base mesti dapat salt. So salt is water soluble. So dia adalah clear solution for the observation. Okay, the second one we have nitrous acid test. Nitrous acid test. Okay, kalau tadi Hinsberg is used to differentiate primary, secondary and tertiary amine only. But for nitrous acid ni gempak sikit sebab dia boleh differentiate primary aliphatic amine, primary aromatic amine, secondary aliphatic amine, secondary aromatic amine, tertiary aliphatic amine and tertiary aromatic amine. Itu canggih nitrous acid. Okay, so kita lihat dulu perbezaan reaction between primary aliphatic amine and primary aromatic amine. Okay, for nitrous acid, the reagent that we use here is sodium nitrite in the presence of HCl. And look, we have the temperature here 0 to 5 degree Celsius. Why? Because the nitrous acid dia tak stable pada suhu bilik. Sebab tu kalau you buat eksperimen untuk reaction nitrous acid ni, normally dia mesti buat dalam ais. Okay? So kita tengok apa yang berlaku untuk primary aliphatic amine. So tengok so ini adalah aliphatic amine primary pula. Kenapa dia aliphatic? Sebab this nitrogen directly bond with this straight chain carbon. So what happen? So this nitrogen dia akan keluar jadi nitrogen gas. Kita buang ni, dia akan form nitrogen gas release.
So what happen, dia akan dapat carbocation kat sini. So dapat primary carbocation. Tapi jiran sebelah lagi stable, secondary. So dia boleh buat rearrangement 1,2 hydride shift. So bila dia buat rearrangement, sebab tu kalau awak tengok produk yang terhasil ada 3 untuk primary. Dia dapat alkin, dia dapat alkohol dan dapat haloalkin. Haloalkin yang kita dapat mesti Cl. Tengok position Cl dengan OH berada di tengah-tengah. Bermaksud produk yang terbentuk adalah selepas dia undergo rearrangement. Okay, tolong faham dekat sini. So rearrangement tu kena fikir dalam kepala lah. Boleh Okay, kemudian kita ada primary aromatic amine. Kenapa ini adalah primary aromatic amine? Because nitrogen directly bond with benzene. So dia adalah primary aromatic amine. So what happen here? So bila dia react dengan nitrous acid, dia akan dapat salt. Dia akan dapat salt. Di mana awak akan dapat ni N plus Cl minus. Bila ada positif dengan negatif tu, itu adalah salt. Okay, itu adalah salt. So ini yang dipanggil sebagai diazonium salt. Okay, so awak akan dapat ni lah, ni konsep dia. Ataupun kadang pelajar tak nak tulis triple bond tu pun tak ada masalah kelas. Awak boleh buat macam ni, N2 plus Cl minus. Macam ni pun boleh juga kelas. Okay, kalau awak rasa susah nak lukis triple bond tu kan, lone pair tak perlu tunjuk pun tak apa. Okay, ini untuk primary. And then kita ada secondary. Okay, secondary pun saya pecah alifatik dengan aromatik, tapi produk dia sama kelas. So kita tengok apa yang berlaku bila react dengan nitrous acid. So dia akan dapat, so fokus kepada N. Saya dah kata reaction mesti berlaku dekat functional group. So functional group dalam amine adalah N. N tu amino kan. So fokus pada N ni ada satu H. H ni yang kita nak fokus. Okay, what happen? So this hydrogen akan totally change become ni NO. So dia jadi NO. Kalau you tak nak buat N double bond O pun tak apa. Kalau you buat NO je, boleh kelas, tak ada masalah. Okay, so just replacekan hydrogen, one of the hydrogen at nitrogen tu dengan NO sahaja. So you dapat nitroso dekat situ. Okay, bukan nitro nitro NO2. NO adalah nitroso. Okay, kemudian kita ada tertiary amine. Kita ada aliphatic amine first. Kita lihat. Okay, untuk tertiary aliphatic amine, we know that nitrogen here doesn't contain any hydrogen, right? So when it's react with nitrous acid, what happen? You akan dapat salt. You akan dapat salt. So hydrogen akan masuk dekat N, dan kita tahu N ni sebenarnya ada lone pair. So macam mana dia nak buat bond dengan hydrogen ni? So lone pair tu akan donate kepada hydrogen untuk form bond. Sebab tu bila dia donate, dia dapat positive charge. So ini adalah salt. Dan dalam masa yang sama, dia dapat dua produk. Satu lagi produk, first kita masukkan hydrogen. The second one, kita masukkan nitroso group. Either you write N double bond N atau NO. Okay. Kemudian untuk tertiary aromatic amine, konsep dia lagi senang. Kita juga akan masukkan NO, tetapi NO yang kita masukkan hanya fokus pada position para, kedudukan yang keempat. Okey, awak kena faham, nombor 1 mesti pada N, 2, 3, 4. So dia akan masuk dekat karbon yang keempat. Okey, so kita akan masukkan NO juga. Either you write N double bond O ataupun NO sahaja. So kita akan dapat para nitroso. Kedudukan para, kedudukan 4 kan? Ingat lagi tak? Okay guys, so ini adalah dia punya observation. Bila you nak tulis dalam chemical test lah. Kalau untuk primary amine, aliphatic amine, alkal ni aliphatic ya. So dia punya observation adalah bubble of nitrogen gas release. Okay.
Kalau primary aromatic amine, kita akan dapat clear brown solution, di mana clear brown solution tu adalah diazonium salt. Untuk secondary amine, di mana alifatik dan aromatik still dapat benda yang sama, iaitu yellow oil liquid form. So biasanya soalan takkan tanya untuk bezakan secondary alifatik dengan secondary aromatik, sebab observation dia sama kelas. Okay. Untuk tertiary alifatic amine, kita dapat clear solution. Why? Sebab kita form garam tadi kan. So normally garam dia punya solution adalah clear solution. Dan untuk tertiary aromatic amine, observation dia adalah green precipitate form. Di mana kita dapat tadi yang madam kata para nitrosoaniline. Okay. Boleh? So ini adalah observation. Okay guys, so now we look at chemical test specifically for aniline. Actually aniline punya chemical test same like phenol by using bromine water. Di mana aniline react with bromine water, so dia akan masuk pada position 2, 4, 6, dan observation dia also same with phenol white precipitate form. So macam mana nak bezakan aniline dengan phenol? Awak boleh pakai using iron trichloride solution. Itu aniline memang takkan bagi positive result. Tapi kalau pakai bromine water, phenol pun bagi positive result, aniline pun sama. Okay, this is the last reaction in amine coupling reaction for diazonium salt. Okay, ini adalah further reaction from diazonium salt, di mana tadi ni adalah diazonium salt yang kita dapat daripada primary aromatic amine. So bila kita further reaction with phenol, contoh ni phenol, so apa yang berlaku, one of the double bond, triple bond here, one of the bond here akan keluar, dia akan bentuk bond baru dengan phenol. Dia akan bentuk dekat kedudukan 4 pada phenol. So dapat macam ni kelas. Nampak? So sebenarnya dia macam ni, kita buang hidrogen dekat phenol tu sebenarnya. Sebab kita tahu sebenarnya dekat kedudukan 4 phenol ni ada H. So H ni kita buang, so dia akan combine dengan HCl, dengan Cl, so dia akan dapat side product HCl. So kita dapat azo compound. Compound yang terbit ni adalah dipanggil sebagai azo compound. Dia adalah sejenis dye. Dye, tahu tak dye? Baju awak tu kenapa boleh ada color orange, color merah? Inilah compound yang jadi pewarna kelas. Okay. Kemudian ada lagi satu contoh, kita ada diazonium salt apabila dia react dengan tertiary aromatic amine. Ini tertiary aromatic amine. Okay, konsep yang sama juga kelas. One of the hydrogen here buang, okay, dengan Cl ni, so dia akan dapat HCl. So just cantum je, bond ni keluar, so dia akan form bond yang baru dekat situ. Nampak tak? Okay, so kita dapat juga azo compound. Yang ini adalah sejenis azo compound yang digunakan dalam margarine. Kenapa margarine awak warna kuning? Kan? So ini adalah azo compound yang digunakan lah. Boleh kelas? Okay class, that's all, finish chapter 11 amine. Bye guys, thank you.